प्रिय नाती नातुणी माने और आईमा कहानी शुणुवा प्रत्येक श्रोता बंधु मानू सुप्रभात गुड मॉर्निंग नमस्कार। आज दिनटी समस्त शुभ दिन हेउ आ प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु। तेबे आज कहानी शुणा बस नाती नातुणी श्रोता बंधु मैंने हो मु कहानी कहबी। मोर कहानी कहबार उद्देश्य हूँ जो कहानी कह तार उद्देश्य हूँ आम मैंने प्राय समस्ते प्रत्येक मनीष आमर गोटे अभ्यास अच्छी आमर निजर बहुत गुड़े दोष बहुत आमर आम भीतर बहुत असुविधा अच्छी बहुत किछि थाई मध्य आमे जदि अन्य कहार गोटाए दोष देखू आ ताकू बारंबार बारंबार ताकू दर्शई दो जे तू एई दोष रे दोषाप्त अथच आम पाखे बहुत दोष अच्छी तेबे सेटा को मु गोटे तुलना देई करिवि। अच्छा नाती नातुणी मैंने चालुणी देखिच चालुणी चालुणी ए देखो चालुणी रो पछरे केते कोणा हैला छुंची देखिच छुंची रो पछरे गोटाए कोणा। तेबे आम माने प्रिय श्रोता बंधु माने आमे सबले तत्पर निजर एते दोष थाई मध्य अन्य को दोषी बोली साब्यस्त करिबा आउ सेटा बहुत खराब विषय। आउ या फल आमे देखिबा जे आम ओडिया गोटे ढग अच्छी चालुणी कौच छुंचिलो तो देहरे गोटे कणा चालुणी चालुणी कौच छुंची रे तो देह तो गोटाए कणा अच्छी किंतु से भूली जाउची जे ता पछरे अजस्र कणा। तेणु मो कहानी विषय वस्तु शीर्षक होउची चालुणी कहूची छुंची को हला। तेबे आसु सुनिबा चालुणी कौन कला छुंची कौन कला। तेबे गोटे देश थिला आउ से देशर ना होची धंडनगर धंड साप जो धंडनगर आउ से देशर राजांक ना होची चालुणीश्वर चालुणीश्वर आउ से देशर मंत्री ना होची कुंडेश्वर। चालुणीश्वर मंत्री कुंडेश्वर को छड़ा काहा को विश्वास करंतीनी आउ से जहा कहती कथा से चलती आउ से टिके अल्प बुद्धिया यही किंतु कुंडेश्वर जे मंत्री से बहुत स्वार्थपर आउ से यही चालुणीश्वर राजांकर ए मूर्खतार सुजोग नहीं से कौन कर राज्यर अधे जिनस लुटि नेले किंतु चालुणीश्वर राजा से प्रति नजर नहीं से तो निर्बुद्धिया आउ सब बेले से सेमतिका चलता आउ ताकर बुद्धि नथिबारु से सब कथर अपदस्थ हुअंती असम्मान हुअंती आउ सेई अपदस्थ हैला बेले मंत्री हसी हसी से सम्मानटा को निजे नहीं जानती जो अन्यर सम्मान नहीं से खुशी होंती किंतु मूर्ख राजा किछि बुझी पारंती। सेई देश रे छुंची मिश्र बोली गोटे दरिद्र पंडित थांती आउ से पंडित कौन करती तार सकाळ पाइले ताक धर्म कर्म रे लागि रहंती आउ से ताकर कुआडे नजर नाही तांकर स्त्री अच्छी स्त्रीटा भारी सुंदरी आ से मत स्वामी को सेवार परम धर्म कहीकि तांकर सेवार सबू बेले लगी थांती आ सब साहाय्य करथांती पूजा बाटी रे साहाय्य करथांती। हमर जो कुंडेश्वर मंत्री से जे केवल लोभी आ स्वार्थपर ताने से मंद बुद्धि मत तांक पाखे अछि। दिने राजा चालुणीश्वर मंत्री कुंडेश्वर से माने पारिधि को जाउछंती गला बेले देखिले राजा अनेइछंती सीधा को किंतु मंत्री दृष्टि चारिआडे देखिले अरे छुंची मिश्र स्त्रीटा एते सुंदर ना तांकर पाप मन सेठी रही गला आउ से पारिधि रे जिबा बेले चिंता करथांती केमिति करिकि से छुंची मिश्र स्त्री को निजर आयत्त करिवे आउ सेठु से चिंता कले करू करू मंद बुद्धि चिंता कर आसी जमती पारिधि आसिले कहले राजा मु गोटे कथा कहबी से राजा कहले छांचुणीश्वर कहले हाँ कहतु कौन कर जहाँ कहतु आपन तो भल कथा कहते आम देश एमती पंडित मैंने अच्छा जो मैंने आम जाणीनु से निजे निजे पूजा पर्व कर पैसा सब उपार्जन करमती होते छुंची मिश्र ताकू डाकतु सांगे सांग राजा मंत्री पाटर कथा न शुणु कटुआल कहले जाओ से छुंची मिश्र को मो पाखु धरी आनिब से कटुआल गला छुंची मिश्र पाखक कहला छुंची मिश्र महाशय आपण को दरबार रे डाकर आसी सेठू से कहले मु तो किसी दोष करिनी मोर कहीं दरबार को डाकर आसला हो जीवे कि न जीवे
ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ହଁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନେବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିଏ ପାସ୍ କରିବ ସେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଛୁଞ୍ଚି ମିଶ୍ର ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଯେ ସୁନ୍ଦରୀତା ନୁହେଁ, ସେ ବି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ସେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ସେ ଯିବେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବି ବାହାରିଲେ, ମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ମିଶ୍ର ରାଜଦରବାର ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠୁ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ମିଶ୍ର କହିଲେ ଏ କି କଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋହୂଟେ ତୁମେ କାହିଁକି ରାଜଦରବାରକୁ ଯିବ? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତ ଯିବି। ଆଉ ଏତେ ହଇରାଣ କଲେ। ସେଇଆ ହେଲା। ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଗର୍ବର ସହିତ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଖବର ପାଇଗଲେ ଯେ ଛୁଞ୍ଚି ମିଶ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିକି ତାକୁ କାରାଗାରରେ ପକେଇଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏକଲା ରହିଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିଲା, ହଉ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସ। ରାଜା ଡାକ ପକେଇଲେ। ଛୁଞ୍ଚି ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ବୋଉ ସହିତ ଗଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେଠୁ ଛୁଞ୍ଚି ମିଶ୍ର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ କି, ମୋତେ ଆପଣ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ନ କରି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଇଏ କି କଥା, ମୁଁ ତ ଆଜୀବନ ମୋର ବାପ 14 ବର୍ଷ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆମେ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁ, ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତ ସବୁ ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଛି, କର ଦେଉଛି, ଶୁଳ୍କ ଦେଉଛି, ସବୁ ଦେଉଛି, ମୋର ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ଖାଇଗଲା। କହିଲେ ଯାରେ ଏତେ କଥା। ସେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଛି। କିଏ? ଚାଲୁଣୀଶ୍ୱର ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ମୋର ଦୋଷ? ନା ତମ ନାଁ ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚି ମିଶ୍ର, ତମ ପଛରେ ଗୋଟିଏ କଣା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଦୋଷ। ସେଇଠୁ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କହିଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଞ୍ଚି ମିଶ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି କହିଲେ ଯେ ରାଜା ଚାଲୁଣୀଶ୍ୱର ଟିକେ ନିଜ ପଛକୁ ଅନେଇଲ, ମାନେ ନିଜ ପଛ, ଚାଲୁଣୀର ପଛ କଣା, ନିଜ ପଛକୁ ଅନେଇଲ। ସେଇଠୁ ସେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହାର ମାନିଲେ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ସତ କଥା ତ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜାମାନଙ୍କର ତ ଯାହା ଆଦେଶ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦେଶ ଦେଲେ କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଆଜିଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା, ଆଜିଠାରୁ ଛୁଞ୍ଚି ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ସେଇଆ ହେଲା। ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସରଳ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଶାନ୍ତର କରାଗଲା କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରକୁ। ଏଠି ଦୁଇଟା ମୋରାଲ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ନିଜର ଅଜସ୍ର ଦୋଷ ଥାଇକି ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବା ତେବେ ଆମେ ହିଁ ସେ ଦୋଷରେ ପଡ଼ିବା, ଆମେ ଦୋଷୀ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପରି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିବା, ସେଇ ଗାତରେ ନିଜେ ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପଟେ କହିକି ଉଦାହରଣ କହି ଶେଷ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦଳେ ଟୋକା ଥିଲେ, ବଦମାସ ଟୋକାମାନେ ଥିଲେ, କାମ ଦାମ କିଛି କରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି, ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦଳପତି ନାଁ ହେଉଛି ରାମଦାସ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ସେ ମା କଥା ବି ମାନେନି, କାରଣ ବିଧବା ମା। ଆଉ ସେ ଦିନ ସାରା ବୁଲନ୍ତି। ସେ ଦଳପତି ଆଦେଶ ଦେଇଛି ରାତି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ଖାଇବାର ଲୁଟ୍ କରିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ଅଛି ଲୁଟ୍ କରିବ। ଯିଏ ମନା କରିବ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକି, ତା ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିବ ଖାଇବାର ନେଇକି, ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି। ଏମିତି ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ତାପରେ ଖାଆନ୍ତି, ମଦ ପିଇକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ସେମିତି ସେ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ତା ଘର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା, ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କବାଟ ଖୋଲା। କବାଟ କଡ଼ୁ ଗଲାକୁ ମା ସକ୍ସ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ହାତ ତାଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି କଡ଼ରେ ପକା ହେଇଛି। କହିଲେ ମା ତୋର ଏମିତି କିଏ କଲା? କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା, ତୋରି ପରି 2-4ଟା ପୁଅ ଆସିକି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ନଦେଲି, ମୋତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ନଦେଲି ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ବାଡ଼େଇକି ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି, ତୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ। ରାମଦାସ ବୁଝିପାରିଲା ଏଇଟା ମୋ ଦୋଷ। ସେଇଠୁ ସେ ବହୁତ ଲାଜେଇଗଲା। କହିଲା ଯେ ମା ଏଇଟା ମୁଁ ଦଳପତି ହେଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ସେଇ ଲୁଦର୍ବ ଛାଡ଼ିକି ମାର ଯେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଆଉ ସେକୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ସେବା କଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କହିଲା ଆଉ କେବେ ଏମିତି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ମୋରାଲ ହେଉଛି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ନାହିଁ,
अन्य निमंते गात खोलिबा नहीं कारण ये जो बुमेरांग बोली गोटे अस्त्र अच्छी से जो मैंने आफ्रिका बण मैंने जो से बुमेरांगटा फेलती पकाती से फेरी आसिक निज देहरे लगे तेणु आम अन्यर कौन असुविधा करवा ना प्रतिभा सहित प्रेम रहा प्रेम ही आम जीवन लक्ष्य हो भल लगिला जदि भल लगिला ये कहानी लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु हो रही नमस्कार।